तो सर्वप्रथम आपण सभी भक्तों चरण कमल मोर कोटि कोटि प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतितान श्रील गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। तो ढेर सारा शुभकामना शुभेच्छा आपण समस्त को आमर ये प्रातकालीन अधिवेशन रे जोटी आमे भगवत गीता को विषय चर्चा करुचे। सुंदर भगवान कर मुख निष्कृत वाणी आज श्रवण करुचे। ओह भाग्य कना आज यही भगवत गीता को आश्रय रे नाही बोली आमे अनंत जन्मरु संसार रे फसीचे। तो भगवान केते कृपामय तांकर वाणी माध्यम रे एक्चुअली आमको भगवान एठू उद्धार करने को चाहते। जदि आम गीता को बुझीबा तो सार एतिक भगवान आमर परम पिता जमी पिता केबे चाहेनी तार संतान जेल रे जाकि सढ़ू बोली तो से चाहे मो छुआ केमती जेल रु मुकुल मो पाखक आसू। तो यहीटा जब आम बुझा आम समस्ते ये संसार रूप को जेल रे सड़ू माने रहीचे आ प्रकृति रूप जेलर द्वारा आम तीनटा दंडारे देली दंड खाऊचे आदि दैविक आदि भौतिक और आदि आत्मिक। ये तीनटा दंड आम प्रत्येक दिन पाऊचे कहीं ना संसार को जेल रे अच्छे। और भगवान जेहेतु आमर परम पिता आउ से खाली पिता नुहे माता भी धाता भी पितामह भी सब किछि। तो से केबे चाहती आम संसार रहू बोली। तो से आम मान को उद्धार करने अर्जुन को माध्यम करके बहुत सुंदर गीतावाणी कहते। एक्चुअली आम ये फसीचे कहीं आम स्वरूप को भूली जाइचे है ना। आज श्लोक आम पढ़ले केत नंबर श्लोक द्वितीय अध्याय 49 नंबर श्लोक जोटी भगवान कहते हे धनंजय भक्ति जोग को आश्रा करी समस्त सकाम कर्म त्याग कर एवं सही चेतनारे संपूर्ण शरण रे आस। जो माने कर्मफल उपभोग करने को इच्छा करती से माने कृपण अटंती। माने भगवान ये कहते भक्ति जोग को आश्रा करी सकाम कर्म को त्याग कर। सकाम कर्म माने आमे कर्म तो करुचे तार कर्म फल पछरे रही कौन जो इच्छा रही माने से फलटा को आम निजे भोग करने को चाहूचे। कहीं एटा आमर आम कहीं निजे भोग करने को चाहूचे ना आम निजर स्वरूप को भूली जाइचे। शरीर को मु बोली भावी नहींचे तेणु शरीर इंद्रिया द्वारा सबकि आम भोग करने को चाहूचे। वास्तविक आम दुखर कारण है आमे आमर स्वरूप को भूली जाइचे। तो से अर्जुन को माध्यम करके भगवान देखु द्वितीय अध्याय आम शुणी शुणी आसिले 12 नंबर श्लोक रु 30 नंबर श्लोक पर्यंत आत्मार ज्ञान दौरान। आज हम संसार जहाँ भी किसी कर्म करुचे शरीर धारणा कर्म करुचे है ना। शरीर नहीं कि भी परिचय दौचे जेते भी कौन नहीं परिचय दौचे आपण किए पचारे कि मो स्त्री है ना। तो स्त्री शरीर को लेकिन है तापर जदि मु किसी कौन करूँ तो मो हाउस वाइफ बा मु आर स्त्री तार माँ बा मु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बा मु डॉक्टर इंजीनियर बा मु अमेरिकान भारतीय ये जहाँ भी परिचय आमर ये सब शरीर धारण को नहीं किंतु भगवान ज्ञान देले कौन आत्मा ए शरीर आत्माटा बाहरी जाऊ आ से शरीर ना स्त्री रहिबो ना ब्राह्मण रहिबो ना कौन से डॉक्टर इंजीनियर रहिबो ना अमेरिकान भारतीय रहिबो नहीं कि सीधा जळेले शरीर की भैल्यू नहीं। वास्तविक सारा अज्ञान है आम दुखर कारण से तो कुंती राणी कहली ना भवे अस्मिन कृष्य माना नाम अविद्या काम कर्म भी ये भव संसार रे बाई जेल रे आमे सोडुचे कौन पाई ना आमे भूली जाइचे निज को आत्मस्वरूप को आमे भूली जाइचे। हाँ आमर स्वरूप कौन कृष्णर अंश आमे कृष्णर सेवा करिया। आत्मा आगे जानिबा स्वरूप तो बुझिबा आमे शरीर नुहे आत्मा तो आत्मा किए भगवान कहबे ममैवांश तो आमे कृष्णकर अंश माने कृष्णर सेवा करिया कथा ना किंतु सेटा आमे भूली जाइचे। आ जते स्वरूप को भूली गले माने दुख पाउचे संसार रे। जेमिति गुटे उदाहरण दिएनी ना मान आपण जने पुरुष से स्वरूप को भूली गला हाँ आ ट्रेन रे लेडीज डबारे चढ़ी गला हेले लेडीज डबारे केवल लेडीज को ही एंट्री हेटी पुरुष को एंट्री नुहे किंतु सी तार स्वरूप को भूली गला जे भूली गला कौन जे मु स्त्री नुहे पुरुष बोली से भाभी नहीं मु स्त्री देख भाभी पशिगला लेडीज डबारे कौन हम तो लेडीज डबारे नियम अच्छी पुरुष पशियो माने एक तो सेटिका स्त्री कान चापुड़ा मारे हाँ गाड़ी बड़े बड़े गाड़ी भी करेंगे तापर पुलिस को फोन करेंगे
ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେସନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁଲିସ ବାଲା ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ, 5 ଜଣରେ ଆଗେ ମାଡ଼ ମାରିବ, ତାପରେ ଫାଇନ୍ ଲଗେଇବ। ଏତିକି କଷ୍ଟ ସେ କାହିଁକି ପାଇଲା? ନା ସେ ତା ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲିଗଲା ବୋଲି। ବା ସଂସାର ଜେଲରେ ଆମେ ଫସିକି ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ, କାରଣ ହେଲା ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ସାରା କାମ ହଉଛି ଶରୀରକୁ ନେଇକି। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସଂସାର କାହା ପାଇଁ କରୁଛି? ଶରୀରକୁ ନେଇକି ନା। ଶରୀର ମୁଁ, ତେଣୁ ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିଆ ଅଛି। ଆଖିରେ ଭଲ ଭଲ ପିକ୍ଚର ଦେଖିବି, କାନରେ ପିକ୍ଚର ଗାନା ଶୁଣିବି, ଜୀବରେ ସବୁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଇକି ଭଲ ଭଲ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ, ମଟନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା। ଇନ୍ଦ୍ରିଆ ଦ୍ୱାରା ଭୋଗ କରିମି, ଭୋଗ କରିମି, ଭୋଗ କରିମି। କାହିଁକି ନା ସାରା କର୍ମ କ'ଣ ପାଇଁ ହଉଛି? ଶରୀର ଚେତନାରେ ହଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ସେଇପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପରପଟେ ଯେମିତି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ କେବଳ କୃପଣ ମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାନି ତ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମଫଳ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ହେଲା, ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହଉଛି? ଭୌତିକ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହଉଛେ ନା। ଶରୀର ଚେତନାରେ କର୍ମ କଲେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ପାପ କର୍ମ ହଉଛି। ପାପ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆହୁରି ବାନ୍ଧି ଗଲେ ତାକୁ ପାପକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଦୁଃଖକୁ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ସଂସାର, ପୁଣି ଜନ୍ମବନ୍ଧ ମୃତ୍ୟୁ କହିଲେ ନା, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ବାର ବାର ଆମେ ଫସି ଯାଉଛେ। ଆଉ ଭଗବାନ ତ ଏଇଟା ହିଁ ଚାହାନ୍ତିନି। ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବା। ଏଇ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇକି ପରମାନେଣ୍ଟ ଘରକୁ ଯିବା, ଏଇଟା ହିଁ ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲିଗଲେ, ଶରୀର ଚେତନାରେ ରହିଲେ, ଆଉ ସାରା ପାପ କର୍ମରେ ଫସିଗଲେ। ତ ସେ ପାଇଁ ପୁଣି ଜନ୍ମ, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ, ପୁଣି ଜନ୍ମ, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଫସିଗଲେ। ତ ସେଇପାଇଁ ଯେତେ ଯାଏଁ ସେ ସଂସାର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଶରୀର ଚେତନାରେ ଅଛି ବୋଲି କେତେ ଲୋକ କହନ୍ତି ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କର ଧର୍ମ, ସମାଜର ସେବା କର ଧର୍ମ, ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀଙ୍କ ସେବା କର ଧର୍ମ। ଏ ସାରା ଯୋଉ ସେବା କାହାର ହଉଛି? ଶରୀର ନାତରେ ହଉଛି। ଆରେ ଇଏ ପିତାମାତା କେତେ ଦିନ କହୁନାହାନ୍ତି? ଆମ ମାନ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପିତାମାତାର ସେବା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ପିତାମାତା ସେବା କରି କେତେ ଦିନ? ପିତାମାତା ବି ସବୁଦିନେ ନୁହନ୍ତି, ତମ ଶରୀର ବି ସବୁଦିନେ ନୁହେଁ। କେତେ ଜନ୍ମ ପିତାମାତା ବଦଳିଲେନି, କେତେ ଜନ୍ମ ଏ ସଂସାରରେ ନିଜ ଶରୀର ବି ବଦଳେଇ ଦେଲେଣି। ତ ଏଠି ସବୁ କିଛି କ'ଣ? ଟେମ୍ପରାରୀ। ତେଣୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଲେ କେବଳ ଭଗବାନ, ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମା। ଭଗବାନ ନିତ୍ୟ, ଆତ୍ମା ନିତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଅନିତ୍ୟ। ଆମେ ଶରୀର ନାତରେ ଯେତେ ସେବା କରୁଛେ, ଇ କ୍ଷଣିକ। ତ ସେଇପାଇଁ ତ ଭାଗବତରେ କୁହାଗଲା ନା, ଧର୍ମ ସ୍ୱ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପୁଂସା ବିଶ୍ୱେକ୍ଷଣ କଥା ସୁଜ ନ ଉତ୍ପାଦୟ ମୃତି ଶ୍ରମ ଏବ ହି କେବଲମ୍। ତମେ ଧର୍ମ ସ୍ୱ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପୁଂସା, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଛି। ମାନେ ସେ ପିତାମାତାର ଖୁବ୍ ସେବା କରିଛି, ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯୋଉ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିଛି, ସେ ଯୋଉ ସମାଜରେ ରହିଛି ସମାଜର ସେବା କରିଛି, ସେ ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀଙ୍କର ସେବା କରିଛି, ସେ ତାର ଧର୍ମକୁ, ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ବିଚକ୍ଷଣ କଥା ସୁଜ, ଯେ ବିଶ୍ୱକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲା, ଯାହାଙ୍କ ଯୁଗରୁ ଆମ ଶରୀର ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି। ଇଏ ହାବା ଯିଏ ଦଉଛନ୍ତି, ଇଏ ପାଣି ଯିଏ ଦଉଛନ୍ତି, ଏ ଖାଦ୍ୟ ଯିଏ ଦଉଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାଶ ଯିଏ ଦଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଯିଏ ଦଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ବିଶ୍ୱକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ଟିକିଛି ଚାଲିଛି, ତା ପାଇଁ ଆମର ସମୟ ନାହିଁ। ବିଚକ୍ଷଣ କଥା ସୁଜ ମାନେ ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ବାକି ଆମେ ପିତାମାତାର ଖୁବ୍ ସେବା କରୁଛେ, ଆମେ ସମାଜରେ ଖୁବ୍ ସେବା କରୁଛେ, ଆମେ ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀଙ୍କର ଖୁବ୍ ସେବା କରୁଛେ। କେତେ ବି ସେବା କର, କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମ ଏବ ହି କେବଲମ୍। ସବୁ କିଛି ତମର ବୃଥା ହେଇଗଲା। ଆରେ ଯିଏ ତମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ସଂସାରରେ, ଯାହାର ସଂସାରରେ ତମେ ଅଛ, ଯାହାର ହାବା ପାଣି ତମେ ନେଇକି ବଞ୍ଚିଛ, ତା ପାଇଁ ତମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ତମେ ଯେତେ ବି ଧର୍ମ କର, ଶରୀର ଲେବଲରେ କରୁଛ ନା, ସବୁ ବୃଥା। ଶ୍ରମ ଏବ ହି କେବଲମ୍, ତମର ସବୁ ବେକାର ଗଲା, ବେକାର ପରିଶ୍ରମ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଇପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ସବୈ ପୁଂସା ପରଧର୍ମ ଯତ ଭକ୍ତି ଅଧକ୍ଷଜେ। ବାସ୍ତବିକ ପରମ ଧର୍ମ ହେଲା ଭଗବାନ ଅଧକ୍ଷଜଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା। ସେଇପାଇଁ କହିଲେ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଆଶ୍ରା କରି ଭକ୍ତି କର, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କର। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଶରୀର ଚେତନାରେ ଅଛୁ ବୋଲି ସାରା କର୍ମ ହଉଛି। ଯୋଉ ଦିନ ଗୀତା ପଢିକି, ଭାଗବତ ପଢିକି ଆମେ ଅନୁଭୂତି କରିବା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ଶରୀର ତ ନୁହେଁ, ଇଏ ତ ବାବା ହାଡ ମାଂସରେ ବନା, ପଞ୍ଚତତ୍ୱରେ ବନେ ନା, ଆତ୍ମା ବାହାରି ଯାଉଛି, ଶରୀର ସଢିତ ଲାଗିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଫିର ଆମେ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଫିର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଯୋଉଦିନ ସବୈ ପୁଂସା ପର ଧର୍ମ, ଯୋଉ ପରମ ଧର୍ମରେ ଆମେ ନିଜକୁ ଲଗେଇଦବା, ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଲଗେଇଦବା। କାହାର? ଅଧକ୍ଷଜ। ଭଗବାନଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ନାଁ ହେଲା ଅଧକ୍ଷଜ। ଅଧ ମାନେ ତଳକୁ, ଇକ୍ଷ ମାନେ ଇକ୍ଷିଣ ଦୃଷ୍ଟି କରିକି, ଯେ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ଅଧକ୍ଷଜ।
ଯେ ଖାଲି ଦୃଷ୍ଟି କରିକି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେ ଭକ୍ତିରେ ଲାଗିଯାଏ, ଅହେତୁକି କୌଣସି ସକାମ କର୍ମ ନେଇକି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣର ସେବା କରୁଛି ତ ମତେ କିଛି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିବ, ଧନ ଧାନ୍ୟ ମିଳିବ, ଯଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିବ ବା ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ମିଳିବ, ଏ ଆଶା ରଖିକି ନୁହେଁ। ଅହେତୁକି ଅପ୍ରତିହତା, କୌଣସି କାରଣ ନେଇକି ନୁହେଁ, ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ନେଇକି ବନ୍ଦ ହବ ଅପ୍ରତିହବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିବ ଆତ୍ମା, ସବୁବେଳେ ନିତ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ଯାଇକି ସିଏ ବାସ୍ତବିକ ପରମ ଧର୍ମ କଲା ବୋଲି ବୁଝିତେ ପଡିବ, ଆଉ ତାର ସେଇଥିରେ ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ହବ। ଆଉ ଭଗବାନ ଏଇଟା ଚାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଶରଣରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରଣରେ ଆସ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ରୁହ, ଭଗବାନ ଯେଟା କହୁଛନ୍ତି କର, ତାହେଲେ ତମେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ। ବାର ବାର ପରପଟରେ କହିଲେ ନା, ବନ୍ଧନ ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ, ଏ ସଂସାର ଜେଲଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଆଉ ଆମେ ଫସିଛେ କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇଛେ, ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ, ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଆମ ଧର୍ମ, ଏଇଟା ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଆଉ ନିଜକୁ ଶରୀର ଚେତନାରେ ଅଛେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଶରୀର ଚେତନାରେ ଅଛି ବୋଲି ଶରୀରରେ ସେବା କରୁଛି, କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି ଶରୀର ବା ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଯୋଗା କରୁଛି, ପ୍ରାଣାୟାମ କରୁଛି, ଏଟା କରୁଛି ସେଟା କରୁଛି, ଭଲ ଭଲ ଖାଉଛି, ବା ଶରୀର କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ତାପରେ ଶରୀରରେ ଯୋଉମାନେ ରିଲେସନରେ ଆସିଲେ, ପତି ପୁତ୍ର ଯୋଉ ବି, ସେମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଛି। ଇ ସାରା ସେବା ଶରୀର ନାତରେ ହଉଛି, ତେଣୁ ଏଥିରେ କାହାରି କଲ୍ୟାଣ ନାହିଁ। ଯୋଉଦିନ ଆମେ ଭକ୍ତି ଯୋଗକୁ ଆଶ୍ରା କରିକି ସତ୍କାମ କର୍ମ ସବୁ ବାଦ ଦେଇକି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ରହିକି ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ନିଜକୁ ଲଗେଇବା, ତ ଫିର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବା। କାହିଁକିନା ଯୋଉ ଜେଲରେ ଅଛେ, ଏ ଜେଲରୁ କେହି ଆଉ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେନି, ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ବଡେ ବଡେ ଦେବତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁକ୍ତି ଆମକୁ ଦେଇପାରିବେନି, କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। ସେଇପାଇଁ ତ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭାଗବତର ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ କହିଲେ ନା, ଯେ କୌନ ରାଜନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବାନ ମୁକୁନ୍ଦ ଚରଣାର ଭୁଞ୍ଜମ ନ ଭଜ୍ୟ ସର୍ବତ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଉପାସ୍ୟ ଅମର ଉତ୍ତମେ। ହେ ରାଜନ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ସଂସାରରେ କିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ଯେ ମୁକୁନ୍ଦ ଚରଣର ଭଜନ କରିବନି, ଯେ ମୁକ୍ତି ଦେବାରେ ସମର୍ଥ? ଏ ସଂସାର ଏମିତି କିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଜନ କରିବନି? କାହିଁକି ନା ସେ ମୁକ୍ତି ଦେବାରେ ସମର୍ଥ, ଯାହାକୁ ଉପାସ୍ୟ ଅମର ଉତ୍ତମ, ବଡ ବଡ ଦେବତା ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ ଦେବତା ଶିବ ବ୍ରହ୍ମା ନା, ତ ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପାସନା, ଏମାନେ କେବେ ମରିବେନି, ଏମାନେ କେବେ ମରିବେନି, ଏମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତ ସର୍ବୋତ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ, ଆମେ ତ ସର୍ବୋତ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଆମକୁ କେତେବେଳେ କେ ବାଟେ କେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେ 50 ବର୍ଷ ପରେ ଭକ୍ତି କରିବା, ଧର ଭାବିବା ଆରେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମରିଗଲେ, କାହିଁ ତ ସର୍ବୋତ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ନା, ଆମେ ତ ମୃତ୍ୟୁର ଘେରା ହେଇକି ଅଛେ, କେତେବେଳେ ଯଦି ମରିଗଲେ। ବଡେ ବଡେ ଦେବତା ମରିବେନି, ସେମାନେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତ କେତେବେଳେ ବି ମରିଯିବା, ଆମେ ଭଜନ କରିବାନି। ତ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର? କହୁଛନ୍ତି କୌନ ରାଜନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟା ବାସ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟା ଥିବା ଦରକାର। ଆମେ ଗରିବ ହେଇପାରି, ପଇସା ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟା ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆଖି ନାହିଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କେମିତି କରିବୁ? ଅନେକ ଲୋକ ଅନ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ନା, ଅନେକ ଲୋକ କାଲା ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଗୁଙ୍ଗା ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କେମିତି ଭକ୍ତି କରିବେ? ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟା ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ଭଗବାନ କୃପା କରିକି ଯଦି ଆମକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟା ଦେଇଥିବେ, କାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା, ଶୁଣିବା ତ ଏଇଟା ଭକ୍ତି। ଯଦି ଆଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଏଇଟା ଭକ୍ତି। ଯଦି ଜିଭ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ଖାଉଛେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକି ପ୍ରସାଦ ପାଇବା, ଏଇଟା ଭକ୍ତି। ଜିଭ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି କଥା କହିବା, ତ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରିବା, ଗୁଣଗାନ କରିବା, ଏଇଟା ଭକ୍ତି। ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ତ କିଛି କର୍ମ କରୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା, ଏଇଟା ଭକ୍ତି। ବାସ୍ ଏଇଟା ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାରେ କିଏ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହିଁବନି? କାହିଁକି ନା ସେ ମୁକ୍ତି ଦେବାରେ ସମର୍ଥ। ଏ ସଂସାର ଜେଲରୁ ସେଇ କେବଳ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଯେତେ ଯାଇ ସଂସାରରେ ରହିବା, ଭଗବାନ ଯେମିତି କହିବେ, ମଗାସା ମଗ କର୍ମଣା ମଗ ଜ୍ଞାନ ବିଚେତସା ରାକ୍ଷସୀ ଆସୁରୀମ ଚୈବ ପ୍ରକୃତି ମୋହିନୀ ଶ୍ରୀତା। ସେ ରାକ୍ଷସ ଅସୁର, ତାର ସବୁ କର୍ମ ଆଶା ସବୁ ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଯିବ, ସେ ପ୍ରକୃତି ରୂପକ, ମାୟାର ମୋହିନୀ ରୂପକ ସଂସାରରେ ରହିବ, ଆଶ୍ରୟରେ ରହିବ, ଆଉ ଦଣ୍ଡା ଖାଇବ, ଆଦି ଦୈବିକ, ଆଦି ଭୌତିକ, ଆଦି ଆତ୍ମିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମରେ ମାଡ ଖାଇବ, ଯେ ମୋ ଶରଣରେ ଆସିବନି, ଯେ ମୋର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବାନି। ଆଉ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ କର୍ମ କର, ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଆ। ଏଇଟା ତ କହିବେ ନା ଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନ ଦୁଃଖୀ କାହିଁକି ଥିଲା? ସେ ଭାବୁଥିଲା, ମୁଁ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ଏତେ ଲୋକ ମରିବେ, ମତେ ପାପ ଲାଗିବ, ମୁଁ ନରକରେ ପଡିବି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ନାଇଁ, ତୁ ନିଜ ପାଇଁ କର୍ମ କର ନା, ମୋ ପାଇଁ କର। ତ ମୋ ପାଇଁ କର୍ମ କର, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ, ତାରେ ତତେ ଯଶ ଲାଭ, ତୁ ତ ଯଶ ଲାଭ କରିବୁ।
आ दुष्ट मान विनाश करने मु आसी तो मो पाई कर। तो आम सब कर्म अर्जुन काम थिला क्षत्रिय थिला तेणु तार काम थिला युद्ध करवा से भगवान को निमित्त युद्ध कला से भाई आम हाउस वाइफ आम घर झाड़ू पोछा करवा रोषे करवा बर्तन धोवा झाड़ू जो भी कर्म करुचे आम से कर्म बस भगवान को लिए करवा खाली चेतना को डाइवर्ट करार अच्छी जो कर्म आज संसार करुले शरीर करुले से बंधन कारण होता जो दिन से कर्म को आम भगवान करवा बास तो मुक्तिर कारण हो तो एतिक सिंपल सा फंडा जदि आम बुझीगले एतिक तो होनी एतिक तो होनी भगवान जदि न करवा तो कौन हम प्रकृति मोहिनीश्रिता ए प्रकृति रूपक मोहिनीर आश्रय रहा आ प्रकृति कौन कर दंडित मार सका उठिक डाकुना कि ना कि कह दुख थी कई कहीपर ना माताजी मु पूर्ण सुस्थ मु पूरा सुखी एटी अन्य देवता द्वारा केत दुख पाचे के अन्य जीव द्वारा दुख पाचे के शरीर पीड़ा हाँ तो ये दुखरे प्रत्येक दिन किसी ना कि प्रकृतिर दंडटा देखा जाऊनी चाबुकटा देखा जाऊनी कि आम माड डेली खाऊे आ जदि बुद्धिमान जे व्यक्ति भगवान को शरणापन्न हम भक्ति जोग को आश्रा करके भगवान कर नाम कर कथा शुण ना गीता भागवत पढ़ भगवान को अर्पण करके प्रसाद पाइब सब कृष्ण चेतना रही कहले कृष्ण चेतना कहूँ ना चेतना टाक कृष्ण को दबा तो भगवान कहीं ना आउ बाकी सब किसी क्या कि मनटा भगवान मागी तो जदि मनटा भगवान को दे देचे यहीटा तो कष्ट मनटा भगवान को देवाटा कष्ट से अष्टम अध्याय कहे अभ्यास जोग युक्तेन चेतसानन्न गामिना अभ्यास करते पड़ो कहीं आम अनेक अनेक जन्म संसार चिंतन करना अभ्यास होटा किंतु एबे डाइवर्ट करिया भगवान को चिंतन करिया तो टाइम तो लगे ना तो से तो कहूँ कौमारे तो आचरते प्राज्ञ धर्मान भागवता निह कुमार अवस्था आचरण कर भागवत धर्म को माने भगवान भक्ति जोग को कुमार अवस्था आरंभ कर तो कुमार जदि अवस्था को आरंभ करदे तो 50 वर्ष बेलू आम अभ्यास हो जाए फिर कृष्ण केवल मनरे थे फिर जिते मरुच मर फिर संसार जेल रु मुक्ति फिर भगवान को धाम वास्तविक भगवान को धाम पाई भगवान आमको फेरे कि नवाई गीतटा कहते तुम मो पाई कर्म कर लो बाबा तुम निज भगवान कौन न कले कौन हो भगवान कर किसी असुविधा होनी सी तो धाम अच्छा मस्त आनंद अच्छा आम प्रकृति रूपक जेल रे सड़ुचे कष्ट पाऊे भगवान यहीटा ही चाहती ना भगवान वास्तविक मो पाख फेरी आस मो पाखे आनंद ही आनंद हाँ जद गत्वा न निवर्तनते तद्धाम परे मम भगवान जो गले आउ फेरबनी संसार रूपक जेल को आसबनी प्रकृति रूपक जेलर द्वारा माड खाइबनी तुम्हें यदि बुद्धिमान से कौन कर माई बाप प्रभु आपन जहाँ कहे करवा फिर से बार लगी जी तार बुद्धिमान न कर आहरी काला पानी सजा मिल जदि भगवान कथा न मान आहरी पाप कर्म उलुझी जीव कौन हम काला पानी सजा माने कुकुर बिले पशुजनी आहरी कष्ट पाच मनुष्य को तो फिर भी किसी सुख सुविधा दिखाई किंतु जे मैंने पशु पक्षी संसार तो बेसी कष्ट आमठू पाँच ना से मैंने कौटी शोचती कौन खाऊँ देखो थे से थे नजर पकातु फिर रूह कांपी जी कही नाई प्रभु बा प्रभु आप जहाँ कहते मानवी सब कम आपण कर तो फिर बस जे बुद्धिमान से भगवान को शरण रे आसब भक्ति जोग को आश्रा करके तार सब कर सकाम कर्म को त्याग करके भक्ति रे लगी फिर निश्चय यही जीवन तार जो जन्म मृत्यु को बंद करके भगवत धाम प्रवेश कर अनंत वैकुंठ जार ना पाई गणन शास्त्र कहते अनंत वैकुंठ जो आम स्थान ना ना भगवान तो कहते खाली पड़ी आसल बापा किंतु आम ये ढीट एत कष्ट पाई ये रोचे कि भगवत धाम को जावाक चाहूना एक्चुअली मेन कथा जना ना लोक मैंने आज जदि भी कर्म बंधन में फसुंट कहीं स्कूल कॉलेज तो ज्ञान दि जाऊनी तो तेणु गीता पढ़िले भागवत पढ़िले आम बुझंते तेणु साधुसंग बहुत जरूरी आज जदि आम भी किसी परिवर्तन होचे साधुसंग मध्यम ना तो से आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद कम से कम साधुसंगर मूल्य को बुझीचंती बोली सकाଳେ एतिक समय देके आसुचंती आ भगवती गीता को शुणुचंती तो मोर तो यहाँ विश्वास निश्चय अच्छी तो आप भगवती गीता को पढ़े निश्चय जीवन में परिवर्तन आसो आप निश्चय हृदय यही बासना आस प्रभु बहुत होगला एवं आपण आमको स्वीकार करूँ तो यही आशा भगवान प्रार्थना करवा प्रभु आपड़ जो आसी संसार को गीता देवाई आम तो लगी पड़े आपको शक्ति दिंतु जे आम आपंकर भक्ति जोग को आश्रा कर जीवन को जमी बीतई पारा ठीक अच्छे समय हो जाए रखा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जदि किसी त्रुटि भूल हो जाए तो क्षमा करेंगे।